Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 4 janvier 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. L'interview du président Kagame sur une certaine chaîne donc des médias internationaux et aussi la rencontre entre Tshisekedi et Kagame toujours à Tanzanie pendant ces week-ends. Nous allons notamment clôturer notre actualité par les communiqués de M23. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongelea interview ya rais wa Rwanda Paul Kagame ku mtandao ya Ulaya, na tutaongelea vile vile mkutanana yao ya Felix mwenyewe na Paul Kagame hii weekend mwisho ya wiki Tanzania, na tutamalizia vile vile na communique matangazo ya M23. Donc voilà sujet tatu zenye tutaunganisha leo. Msisahau kulike, kusubscribe ili kazi za bwana sipate kuendelea comme d'habitude. Et donc hapa hakuna vya kutarde, tuko ile tunasema l'heure grave, situation vraiment iko makali, situation haina bien, surtout côté congolais, vitu haviko bien. Mais toujours kama kawaida tuko nasema bie, tunasemaga commentaire, tunakala na commentaire bi balifanza. Hatuendagi kushamba, hatuendagi mtere kwenda logota information kisha ndio tukie rapporter. Banafanza après kufanza tunakamata, après kukamata tunapima kuanalyser. Hapa haiko nani, haiko normalement haiko media ya analyse mais ya commentaire. Après kuanalyser ndio tunakia commenter. Na tunaambia ba Congolais koma gisi bitu biko, tunaambia wale ba membre ba Congo 26 TV donc ba abonné koma ba mwembo nini balifanza na nini kwa tafanza ndio gisi tunafanza kwa hii media. Et donc avant ya kuevoluer comme d'habitude tufate kwanza hii interview ya président donc kama ni président siyo ya Paul Kagame gisi biko namuuliza concernant hii situation ya Congo tolandanana. This war, this fighting that has been going on from its inception was caused by DRC, not by Rwanda. These same people who are fighting, right, for their rights, didn't come from here. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. I even don't think Tshisekedi is interested in war himself. But he has been encouraged in that direction by people showing up to fight for him his wars. That Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you, we'll show you where we mine coltan. But does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa, and these are the Europeans who are making noise about it. The comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he attacked eastern Ukraine, claiming to protect the ethnic minority while having an eye on the minerals there. I may be called anything. What can I do about it? But I am what I am, and we have to be who we are. That's it. And we have to do what we have to do. I have explained enough of that. So that we have to make sure we survive any storm that blows across our country. Kisa mnasikia wanasema ce qui est grave na benye biko na donc il y a des fois parce qu'on a angalia il y a des fois na wazaka sasa unasema est-ce que aba watu aba ndio banafika ba leader aba na est-ce que aba watu
ni juu ya kuwa mtanisikize kusema vile eske nile kuwa noir sana kuwa negre sana ndio maana biko hivi. Eske hapa watu ni juu ya ku hata yua kama ni manke ya kama ni education hata yua donc il y a des fois même unakosa na explication kwa kuwa manipuler vile sa mtu mdogo na unaitika un noir mtu africain kumwingine africain. Uangalie gisi mtu anafunga macho kumwingine africain. Sawa ukiona vyenye biko vinapita mle mkongo na gisi watu banalumia, gisi watu banakufa. Lakini yeye anakuambia kama ndio iko nakia jiproteger na haiko nakuwa tena haya na naongea vraiment iko libre, iko à l'aise comme si batu biko na banamuelewa. Kama mtu iko manipuler na makuta, jua problem ya makuta. Okay, makuta hakuna kunaenda kanazo inakuwa mwisho nakuwa nikubaki. Mimi uangalie mtu mzima mwenye swandiza na jita leader yenye iko naongea. Donc, kisa unasikia wanamuuliza question, est-ce que troupe yake, est-ce que ba soldat rwandais, est-ce que armée rwandaise, est-ce que iko mle mkongo? Ndio journalist anamuuliza. Sikia réponse ya president mzima swandiza. Anasema hayui. Huyo ni president na ndio mwalikuwa unaita wenzake kwa sema ni ba idiot. Nyuma kwa unaita wenzake si ni balaya, si ni ba Mungu. Huyo aseme yeye ndio leader wa mzuri, yeye ndio iko leader wa sio Mungu. Donc yeye ndio iko idiot, ndio iko naambia wenzake. Donc iko tukana wenzake kani ba idiot. Eke yeye anashaona ba idiot na ba leader, eke yeye iko Mungu. Huyo me hayui kama trupe yake iko mkongo wala hapana. Chef journalist anamrujilia. Anamwambia hivi, your commanding chief mu français nini? Wewe chef supreme. Donc wagara wa nation. Na ndio mwanashimamia armée rwandaise. Msikie question yake. Anakuambia kama no anaweza kuwa chef supreme mipiko vya hayui na vingine vya hayui. So wewe kuna mshana analizona sio wa sasa iski huyo ni mongo ubie yenye unasema kweli. Kuambia wenzake si ni ba mongo. Journalist ana evolue. Anamuuliza hivi, est-ce que hii vita inaweza kuwa regional? Msisabu kama president wa Burundi alisema ile siku alifanya declaration kwa anasema kama no la manière dont iko naona hii vita. Gisi mko na mwacha Kagame a evolue mweste ya Congo vile. Il risque inaweza regenerer inakuwa regional. Nikishakuwa regional basi mulaumu mjo moto bakishawasha moto banaanza shindwa kuizimisha. Kama comité international ne fait pas quelque chose donc inaweza fika kule. D'après president wa Burundi. Msikie réponse swandiza mwanasemaga kweli aseme ndio leader. Anasema tena aseme hayui. Anasema kama piko vitu vya nayua na vingine vya hayuaki. Alakini kisha najibi, alakini bakimuuliza gisa anasema if you ndio anajibia sasa anasema hivi bakimuuliza kama Kongo piko probleme yenye ina concerne Rwanda. Na Rwanda napashwa faire quelque chose ya kujiprotéger yepeke, c'est-à-dire kama piko probleme Congo, il faut Rwanda naye kwa concerner moi les problèmes swandiza ya kujiprotéger. Anasema pale kama anaweza sema ndio 100%. Unasikia kisa anasema et donc journaliste anaendelea kumuuliza. Journaliste anaendelea kumuuliza. Anamuuliza hivi. Mwele kumuuliza kama gari itakuwa regional. Anasema hivi, hapana, anaanza msemea Felix. Ndio kwa hivyo ndio sema hapa ndio wanataka ubwenge. Ndio kwa kucheza na psikolojia ya watu. Anasema hivi kama Felix na yeye peke hapendi ile vita. Lakini piko na muencourager kuingia mwa ile vita. Donc c'est-à-dire pendant 30 ans on dirait Félix alikuwa dans kichwa il était à la tête donc du pays ou bien alikuwa chef au gouvernement ya Kinshasa depuis pendant 30 ans et qui hapendaki vita d'après yeye. Maki yeye kunaonyesha kama vita problème ya Kongo inaanza saa hii. Hapendi kuonyesha kama ya 30 ans iko narudisha Kongo mwa ile situation.
anasema kama naye hawazi kama Felix iko interesse mwa ile vita na hakuna mwiko interesse mwa ile vita isipokuwa tu Felix iko anabeba mwa ile direction. Question nauliza na mko anabeba mwa ile direction. Donc explication hakuna. Journaliste anamuuliza hivi, est-ce que piko matière première yenye mnakala na exporter yenye mnatoaga Mkongo kubwizi par exemple? Anasema na anamwambia journaliste anaweza muinvite journaliste aende muonesha donc kwa wanatoka ile matière. Ningelikuwa mimi le journaliste, qu'est-ce que je devrais faire? J'allais lui dire, est-ce que monsieur le président, est-ce que unaweza ni permettre nikiangalia kuna toka ile matière première uone kama tamuonesha iko ni ubwenge kanyosha ubie mwembo jakolta. Journaliste anarudia tena anamuuliza, est-ce que piko fasi kweli piko ingine minere soit yenye mnakala mnabeba yenye haiko kolta yenye natoka mu DRC? Sikia question, sikia réponse. Anasema hayui hivyo. Et puis anasema kama ni problème ya minere, donc hiyo yakuwa njoo inaweza kuwa problème. Naendelea na evolue, anasema kama inaweza kuwa ni minere, hiyo haiwezi kuwa ndio problème. Mais problème d'après yeye, problème ni ya batu benye biko bana, donc bana, anasema ni problème ni ya batu benye biko bana bénéficier ile minere ya Mkongo notamment na njoo kwa natafuta. Anasema kama batu biko na bénéficier ile minere ya Mkongo, anataya batu bawili. Anasema ba kwanza donc ni ba Sud-Africain d'après yeye. Anasema ba pili ni soi-disant wala ma pays européen biko banaongea vya mingi, donc ndio anakuonyesha kama no ba européen ndio banaongea vya mingi na njoo benye biko na beba minere njoo biko na bénéficier ile minere Mkongo. C'est-à-dire pale mwisho yuo juste conflit hii guerre ya mamo entre yeye na ba Sud-Africain iko wapi na nini iko napenda. Na msisahau la fois passée alisema kama no banaenda kule ba Sud-Africain banaenda kule kuesti ya Kongo hata mtoto wa nani wa donc wa Mseveni naye alisema kama ba Sud-Africain banaenda kule ni bandugu biko na kama na ngombe kama ni vyai kani vyai, lakini banaenda kule bila kuambia. Donc hebo ni ba propriétaire ba kule, il faut mwana taenda kule na ndo nani anakuwa philosophie na ideologia Kagame apenda mwataenda kule ule mwenye anaruhusu, hapana mtu mwingine tu akuye juu. Mtu kama ushadibania fasi yako kwenye ba inosa biko ba inconscient et unabaibaga biko unaona bafai kitu et unatoa kwa mamiliari kisha bakuletea mwingine mtu, donc rival wako normalement unapaswa mwatake. Peut-être ndio raison yenye inatuma iko na attaquer ba Sud-Africain d'après yeye. Et puis journaliste akamuuliza c'est batu biko nasema kama wenjo unakuwa Putin wa Afrique centrale, donc gisi Putin iko napiganisha Ukraine este ya Ukraine, anakuwa sema ngwasa anakuwa na utiliser justification wala kwa utiliser motif ngwaseme iko na défendre minorité donc baris benye biko kule kwesta Ukraine, wakati haiko ndio benye iko na protéger au juste iko na licho yake iko kumaminere yenye iko kule kwesta ya Ukraine. Anamwambia journaliste, anamwambia make na wewe ndio benye batu biko nasema kama na wewe ushakuwa unatumikisha ile stratégie ya Putin, donc uko na soi-disant justifier présence yako mweste ya Kongo ngwa soko donc défendre ba minorité yenye haiexiste wakati macho yako kukuminere. Msikie réponse yake. Anasema hivi, aseme batu banaweza d'ailleurs alismile, alifurahi, donc alisourire kwa alifurahi kisa nasikia banamuita Putin, mais haiko Putin tout d'abord. Akasema hivi, aseme hapana, batu banaweza muita vyote bibanataka. Ashaga pima kuexpliquer naisha kuwa enough nini anaweza fanza concernant hiyo. Yeye iko mwenye yeye iko vyenye iko, donc iko njoo yeye na wanaweza fanya nini, kanaweza kuexplique tena d'après yeye. Lakini anasema kama anapashwa donc rassurer, anapashwa jirassurer ou bien rassurer, ana survivre ku problème yote yenye inaweza toka juu ya ile nchi yake. Donc kitu kinaweza mwatake juu ya nchi yake, il fallait ajidefendre jusqu'à la fin. Ndio vyenye ou bien à défendre pays yake, ndio vyenye Paul
Kagame anasema vile. Donc gisi ulisikia hiyo interview na gisi na i-translate, unapaswa comprendre Kagame ni mtu gani na objectif yake ni nini na nini niko napenda sema. Na ba M23 ni banani na armée rwandaise ni na objectif yayo na ifu yuko nayo ku Burundi na ku Rwanda ni nini. Unapaswa kumisha comprendre hapo hivyo. Mais huyu ndio mwenye kunaambia wenzake nguni ba mongo, nguni ba idiot huyu. Usikie biko nasema mtu mzima anakuambia chef supreme wa nchi mzima anakuambia kama no hayu kama armée yake iko Mkongo. Haiko tete na politiki hiyo. Haifanana hata politiki. Kwa wengine unaweza fanza unasema kameme hivi itafanana gisi binafsha ku. Mais yeye abifanana hata bien kwa atasema. Ukimuuliza kwa atasema nini hapa auzi. Donc auzi leo kwa atasema nini. C'est pourquoi Congolais faut tirer attention na ubwana juu bongo iko mingi. Na bongo nayo normalement kama inafika kama mwisho. Na ile bongo kisi kuna kamata ile bongo, bon unaona iko na dependre na watu wenye normalement ana dependre na watu wenye iko nafanyia ile blague. Donc kisi Mandela nazoea alikuwa zoea sema unaona kudili na mtu, unaona na deal na mtu kisi anakuye, kisi anakujipresenter iko. Naye iko na deal na Congo par rapport gisi comportement ya Congo. Wengekuwa sio Congo ni nchi nayo inakuwa na decision iko na validere ba conscient. Hapana wale vitu tunaona wale ba polisi vitu tunaona. Ba polisi ba kuogopesha banamuki wala kuogopesha bafii watoto wadogo ba adolescent. Ingilikuwa juste ni ba politiciens ba les de sono. Normalement kama haiko na naongea hivi. Na kuya banaua kama ni 800 personnes, bon c'est bon. Biko mortal, mtu anakia na banyonga na bambia no, tuende ku negotiation, tuende bana mnaanza jiorganize mwende ku dialogue. Kusa vile mtu anakamata kisu, anakuchomeka mtumbu, kisha uko unamwambia yule mtu anakuchomeka kisu mtumbu. Kisu kiko mtumbu, kisha uko unamwambia sema mwende mu dialogue. Taongea nini na unaona kama mtu ashakumalizia. Ndio yeye naye iko anajikomporte vile. Mais ingilikuwa normalement tuko pays iko sérieux, tuko polisi iko sérieux. Imaginez basi d'Afrique bon kuwa mtu ni mbaya 14 soldats. Saa hii batu biko monter si hawai kuona. Lakini si baliua kama ni 850 2885 blessés. Ukiangalia hospitali saa Igoma, mais ba Congolais biko na savile ni kawaida, savile hakuna probleme, savile hakuna mwalikufa. Wale mtu ulifo kumuuliza ebani make na urke fad genocide kwa kile pisha kisasi huku. Hapa ba civil ba innocent ndio kwa kiasi lipishe kwa kisasi. Akili ba Congolais biko na kamata sasa vile haina probleme, kila mtu iko mvyake. Haina probleme. Et d'ailleurs bingine kwa kwambia il faut quoi derrière chef de l'état. Chef de l'état kwa imadega kwa kwambia il faut quoi derrière chef de l'état, comme si qu'on a fait quelque chose, comme si chef de l'état va le monnaie. Chef de l'état ndio chef de l'état. Ni pays yenyewe iko na vyote vya faire quelque chose de bien. Mais hapendi bifanzo. C'est un peu ça. Et donc na hii bongo nayo ndio ile yenye nanga iko nayo. Na ava tusikie kwanza habari juu ya wanasema kama biko naenda onana, et d'ailleurs wanasema kama yeye Kagame mwenyewe biko naenda onana na Felix panda moi weekend mu Tanzania. Tellement que tupende kuongea bila preuve, tufate kwanza hii video ya yeye rencontre ya Felix mwenyewe kisi wataona na Kagame na hii nani hii communique ya nani ya kama ya AFC, kama ya AFC, kama ya M23, kama ni M23 AFC a existé tout d'abord plutôt. Donc tufate kwanza tolanda nani. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'annonce de la participation des présidents congolais et rwandais à un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se rencontrer ce week-end en Tanzanie. Une présence confirmée côté rwandais. Sur le terrain, la situation reste très précaire à Goma. Reportage auprès des blessés civils dans un instant. Donc kisi mnasikia pale ni radio ya Faransa hapo kisi wanasema kama no hii weekend president Felix bataenda kutana na Kagame, iki Kagame yashaitika kama ataenda. Bon Kagame anapenda kumetre wejo, anapenda kaonekane muli kama injo wa tiri, ndio wa nguvu. Sio kama conseil ndio wanamwambiaga, siyui penda ku intimide wenzake wa president. Mwisho kama iko maele sana, iko bien organisé, iko na makuta, iko makali, ndio yanapendaka. Nasema kama atakutana na Felix, bon, batenda kutana na tu bataongea nini? Il faut que batenda ongea nani? Nani mwatenda lomba msamaha?
C'est ça donc la meilleure question à se poser. Nani mwenye atenda lomba msamaha kumwenzao. Et puis anasema kama kule situation donc inaendelea iko mbaki sintoka kubambia kama hospitali kule zinayala. Et puis anasema kama AFC bali cesser les faits yenye iko unilateral, c'est-à-dire unilateral ni quoi? Unilateral iko sawa vile mko napigana parti mbili, parti A na parti B. Parti A juu ya banasema okay, bana évoquer kama raison ya cesser les faits. Cesser les faits au juste ni juu ya question humanitaire, c'est-à-dire kama situation ya watu iko catastrophique sana, donc banalomba kama siyo kama ni humanitaire kama ni nini nanga ndio mwana yua ndio mwana yote sema. Alors anasema iko unilateral, c'est-à-dire que iko sawa vile mko napigana watu wawili, mmoja anaacha kupigana. C'est-à-dire que nanga yeye ba agresseur ba M23 wala tuseme armée rwandaise hiyo inaacha kwanza kupigana mwa minute. Haikusema au juste délai juu ya hiyo question humanitaire. Après kama ndio batakia endelesha. Bon, habasemi vile kama ndio batakia endelesha. Hiyo ni papier niko na circuler ku réseaux sociaux. Et puis na banasema tena kama ewo hapapendi tena kubana ma localités zingine wala hapapendi kwenda biko intéressé na Bukavu. Na c'est pourquoi banaacha kwanza kupigana. Mais mjire sa partie ya Congo ya gouvernement congolais pareil bo kama donc habiko intéressé. Kama biko intéressé banaweza évoluer. Kama biko intéressé nabo kisi M23 na acha cesser les faits. Na banaweza piga soit repli stratégique comme d'habitude tunayua kama ndio normalement ndio théorie yako natumikisha ni repli stratégique ile pratique ça on ne sait pas. Mais et dû à crise humanitaire d'après ebo il cesser les faits yao. Mais moi les raconte Félix hier haya donc haya confirmé kama atakuwa wala atakuwa. Hatui kama atakuwa peut-être ni Mungu na maombi. Si ndio vile. Nyingine kwa intéressé nini? Kwa hii communiqué ya nanga iko intéressé. Na hii video ya nanga tufate kwanza video ya nanga kidogo kisi wanasema. Tolanda. On continue la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Donc kisi mnasikia nanga nasema kama ye communiqué bien naongea na video nasema habiko sawa sawa. Nanga yanasema kama ataendelea batamarshe mpaka Kinshasa. Na ambassadeur wa Rwanda ile siku aliongea kama ba M23 habatashimamia tu Kinshasa, habatashimamia tu Goma, donc Nord Kivu, bata evolue mpaka Sud Kivu. Nanga na alisema hivyo kama bata hivi na bakia ni Sud Kivu, ndio biko naongelea kwa radio zote. Lakini sasa yasha sema ngo aseme no haiko interesse na Sud Kivu, donc pale kwa balishimamia na njoo kwenye biko. Bengo atasema kidogo, niko atasema jia nini? Niko penda kama tu comparable biko nasema, ndio biko nachifanya ni valider. Il faut qu'on ait un type de valider biko na Congolais parce qu'on a bana sabi lubi, ça mko bibatu mo hivi. Ça ni batu vraiment sabi. Donc si bako na considérer kama ni mambuzi, kama ni maimbo, c'est pourquoi ndaleta bakutumwa mwange mo masasi. Normalement hiyo donc élite locale kwenda leta ba étranger. Baki exploiter pays, baki piller pays, baki oppresser ba peuple ba citoyen ba un pays particulier qui stulona nanga alenda leta ba étranger. Banaitaga ile concept politique banaitaga compradorisme. Comprado. Voilà comprada. Njo ile nanga. Donc ni élite politique locale inenda l'état va étranger. Banakia fanza bili biko na fanza mkongo par exemple. Comprada. Ndio banaitaka mu anglais hiyo concept. Sasa nilisema vile bien nanga iko nasema jani juu nachifanya seni valider aseme njoo biko batakia fa quelque chose wakati shibo tushaona kama no hapa hakuna biko kia fanza haki ngo aseme juu bitu changer mkongo au juste iko na pousser ndo agenda yake individuel haiko na pousser agenda seme juu ya Congolais. Tungilikuwa shibo tuko na ile makili kama shibo tushakaenda ma rebellion juu bakusikia. Mimi kwa kusema haiko aseme kusikiliwa aseme ndio mpaka ndakanta bunduki tu. Unaweza sema, unaweza andika batakusikia. Hapo biko na besoin ya pouvoir ya damu ya mtu. Ifo mtu alipe kisi basha uwa watu vile bapate pouvoir vile. Kisha mbaoni mbashimie mbafai ba hero. Kisi mko naona mko nafaa vile Goma aseme ni ba hero. Wakati batu bakia uwa watu, wakati basha lubiza watu ba mingi wanakuwa ba marehemu na wengine wanakuwa ba orphelin na wengine watu kuendelea kufa. Donc anapenda mfae hero.
Donc hero wa kuua. Ndio mimi siwespenda hivyo. Nilisema vile jani, niko nasema vile ni joku kuonesha ifo muyue type gani ya bakongole betu kona hapa polisi kongole, basi wandiza leader kongole. Hata kama kwa liberateur, kama huko unasema ukweli, bon, mimi kwangu siwezi kamata, siwezi kusikia juu naona kama nao. Bioko nafanza biko unakuwa villageois, haiko mtu kuzaliwa ku village ndio kwa villageois. Kwa villageois normalement ni comportement na hali unafaki mo bitu. Donc on commence à vile ba villageois quoi. Donc tusikie kwanza habari ya tusikie kwanza ya ndo hapana tusikie tuone kwanza hii video ya makamio soit ya ma M23 gisi biko na jiprepare biko goma hapo je crois que niko sire bon si hii information siko nayo precision lakini source kwenye litoka peut-être inaweza kuwa il paraît usikie sema sinko sema il paraît aseme bakishaanza jiprepare comme ça gisi ya kwenda gisi batakienda atake tufate kwanza après tundio tutakomate tolanda nani. Donc sonana hiyo makamio hizo wanasema kama iko 18 à 25 camions ya baswandiza M23. Je crois que M23 isipata wale wasoda wote. Wale wasoda wameshukua batoka mwezele mapays quelque part na niko na soupçonner Uganda na pishwa kuwemo, Rwanda yenyewe na kuwemo na peut-être Burundi gisi msema Evariste Ndayishimiye alisema kama no ba refugee Burundi biko kule mu Rwanda biko trend jia kupigana Kongo. Shaka kama balenda banachanga changa njo bale. Sasa mwana wa Kenya who knows? Samoya, who knows? Donc, abo biko na jiprepare, nijua ya ni strategie biko natumia, mumwambie na wewe kama president bon, mimi siko na defendre mimi na wewe kama taona hii video itamfikia, asife sambla. Asikiambia watu tena ngwaseme no hakuna na yu. Ndio abo biko na jiprepare ya kwenda kuatake. Mais basha tia ka communiquer juu ya kudistraire ile partie soi-disant ya reprise stratégique donc partie ya gouvernement. Bale bazalendo na FARDC hiyo ni kaparti ko bana ba distraire tuemo kama habana bezo ya Bukavu mais alisema ile siku nanga alisema ile siku alisema bien avant donc ile banasemaga alikwambia ahead uyue kwanza mbele kama iko naenda mpaka Bukavu mais saa hii bana changer na ndio si ndio strategy kwa tumikisha banaanza banageuza kiloko ngwaseme no hawatafika Bukavu wabiko interesse na Bukavu na même temps ndio wao biko na jiprepare tu bakakia attaquer Bukavu atu kama nao biko na izingira kama biko chunga bakwe ba mingi hatuyui mais kwanza ndio realite kwanza hiyo muiangalie ndio realite hiyo na ba mambo ya Kongo 26 hata kama naweza kwa tuko badogo mimi naweza keka meme message mnaweza ifikisha kwa wale bahusika mwanishe message so hii communiquer na hivi nanga alisema na Kagame iko nasema vyote ni vya bongo juu hakuna kwa kusema ukweli na ifo muangalie nanga naye anaweza kuwa leader gani anakia na ile bongo kisi Felix alikuwa anasema bongo anasemaga vile hata fanza anaenda sema vitu huku anasema vitu hapa anasema hivi mbio takuna kiatafanza naye nanga joyo naye iko nakia naye na ile politiki ya masonge tandisikia politiki ya masonge resultat yake inakuwaga ni hii tu tunaona unaweza sema bongo unafika kutafika unafanya utafanza mais au juste resultat inakia kuwa ni hivi tu tunaona c'est pourquoi mwiwe kama nanga naye ni leader gani na iko nasema bongo aje ndio maana nilionyesha ile video donc ile yake kusema ngaseme hata enda Bukavu ni vya bongo ni distraction ili sikuwa tuambia kama iko naenda Bukavu na tamarche afike mpaka Kinshasa hautakia convaincre leo kama no anataacha Bukavu kisha atakamata Lubero aende pande toke province orientale pa Kisangani kule ndio vuke fleuve ça je ne le connais pas ça vraiment je ne confirme pas mais nayo kwanza réalité epeke ndio alituambia source na like source yake epeke ndio hiyo na msao ambassadeur kisi nisoma ambassadeur wa Rwanda naye alisema naye ile siku so hii akia tudanganya sasa watu wadogo waseme no banakuwa msese les faits ile ni mwembo hiyo ni mwembo hiyo ningali ile habari sungura mjanja ile habari tumkwe ile habari kwa duru kofete kipofu kumlango ndio yenye tungali ile habari ya ubwenge ndio hiyo filosofia yenye tungali yemo na siseme kama hakuwa nayo donc voilà maneno yenye nilikuwa nayo ni juu nasema hivi ni juu naona kama Kinshasa yuko na prepare on dirait après Félix nisema jana kama après Félix kutana na Senko yuko na prepare dialogue
Mais dialogue kitu unashajua hakuna question politique yenye banakala na résoudre na religion hayakuwaka. Hata mairani tunajua kama wanaitaka ma religious state, donc l'état religieux haikuwa piko il y a des temps inakamataka ma décisions zenye samwa dépendre na religion. Politique na religion bien sûr unaweza vitia fasi moja mais vraiment haviungani tu. Bile vyote tuko na vivre ile 5 ans inakuwa keko. Depuis 1648 Westphalia agreement mu Allemagne ya division ya l'État ya maeta Église catholique ilikuwa inakuwa keko. Tulifika mwali situation tuko mu Église catholique inakuwa keko. Tandis que tunayua Église catholique haikale na inaweza tufundisha juu ya sheria ya Musa lakini haiwezi applique sheria ya Musa. Religion ba sheria ya Musa. Sheria bana applique kama religion ni mtu akupige huku umsame umgeuzie na huku. Na ndio watatuambia. Ile ya kusema sema ni dialogue. Dialogue ni chaque ni mauvaise diagnostication, une mauvaise diagnostication plutôt na résultat tabutiri tu mabe. Tu haiko question ya dialogue. Wale kuna pigana haiko seni bakongole kuna pigana. Ni ba agresere bakia mchana na shibo tunayo kama biko financé na Union Européenne, biko financé na mapays occidentaux, biko na bapatia franga, tubaki na baibia ma minere. Donc Nigeria yenye iko économique, ndio kutafuta influence kwa ile parti ya pays, hailombi mwaseme bakongole baende ku dialogue. Mtaenda ku dialogue mara milioni na mtabuchiri ku solution jisu papa Rwanda atoka sema kwa télévision ya Sud Africain. Donc msisahau kusubscribe na kulike. On se reverra encore. Bye bye.